বিধানসভা ভোটের আগে জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছেন সমস্ত দলই। কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী জাভেদ আহমদ খান 107 নম্বর ওয়ার্ড 55 গ্রাম এলাকা থেকে র্যালি বের করেন। ঢোল বাজনা নিয়ে র্যালি চলে। র্যালিতে একটি আকর্ষণীয় জিনিস ছিল গ্যাস সিলিন্ডার কাট আউট করে ট্যাবলো বানানো হয়েছিল, কারণ যেভাবে বিজেপি গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করছে তাতে মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাবে। এই র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জাভেদ আহমদ খান, 107 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা লিপিকা মান্না এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক ও তৃণমূল কর্মী শেখ গোলাম রাব্বানিকেও দেখা গেল ওনাদের সাথে পায়ে পা মেলাতে। ওনাকে সমস্ত ডোর টু ডোর ক্যাম্পেন ও র্যালিতে সবকিছুতেই উপস্থিত থাকতে দেখা যাচ্ছে। এই র্যালিতে প্রচুর মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়। ওনারা আমাদের প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়ে কি বার্তা দিলেন শোনাব আপনাদের। আমাদের ইলেকশনে কোনো বিশ্রাম নেই। ইলেকশন মানে ইলেকশন, আমরা মানুষের কাছে পৌঁছবার যে কাজটা, মানুষের সঙ্গে থাকার কাজটা, সেটা করি আমরা। এবং কিছু কিছু পার্টি এসে তারা কি নামছে ধর্মের নামে ভোট চাচ্ছে, তাদের মানুষকে বোঝাতে হবে যে ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করে আপনার বন্ধু হতে পারে। 30,000 ভোটে আপনাকে হারাবে চ্যালেঞ্জ করছে বিজেপি প্রার্থী। 4 তারিখে পাবলিক আমাদের জনগণের উত্তরটা দিয়ে দেবে। তা আমি বলবো না, যখন 4 তারিখ হবে তখন বুঝতে পারবো বিজয় মিছিল কি নাম হচ্ছে, এটা হচ্ছে বিজেপিকে তুলে ফেলবার মিছিল হচ্ছে। তাদের একটাই বার্তা থাকবে, বাংলাকে বাঁচাতে গেলে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে। বিজেপিকে একটা এরকম উত্তর দিতে হবে যাতে বিজেপি আর কোনোদিন বাংলায় মুখ তুলে দাঁড়াতে না পারে। এটা তো আমরা তো ভোটটাকে উৎসব মেনে নিয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যতদিন থাকবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন থাকবে, মেয়েরা তার সঙ্গে থাকবে। যেভাবে প্রকল্পগুলো বাড়ি বাড়িতে পৌঁছেছে, মেয়েরা তো তার সাথে থাকছে। আর মেয়েরা থাকা মানে তার পরিবার থাকা। আমার বাড়িতে আমি যদি লক্ষ্মীর ভান্ডার পাই, আমার মেয়ে যদি কন্যাশ্রী পায়, বিয়ের সময় রূপশ্রী, আমার শাশুড়ি বয়স্ক ভাতা পায়, হ্যাঁ, আমার ভাই যদি যুব সাথী পায়, কে বাকি থাকলো বাড়িতে? হাজবেন্ড থাকলো আর ভাসুর থাকলো। ভাসুরেরও আর 10 বছর পরে নিশ্চয় 60 বছর হলে সেও বয়স্ক ভাতাটা পাবে এবং হাজবেন্ডও সেখানে লাইন দিয়ে বসে আছে। এটা বিশ্বাস করি। তার মানে বাড়ির পুরুষ মহিলা কেউ বাকি নেই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ ছাড়া তারা আছে। প্রত্যেকেই আছে এবং যারা যা পাচ্ছে তারা সেগুলো কোনোদিন ভুলবে না। লোভ সহজ জিনিস নয়। লোভ করলে মানেই আমরা জানি অতি লোভে তাতি নষ্ট। যারা লোভ করবে তাদের সর্বনাশ হবে। আমি তো চেষ্টা করছি, আমার কর্তব্য আমি করছি, আমি খাটছি, আমি দাদার জন্য যাচ্ছি, বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছি। গতবারে তো উনি জিতেছিলেন এবং এটা তো কসবা বিধানসভায় উনি তো বহু ভোটে জিতবেন। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जावेद साहब मेरे सरपरस्त, मेरे गार्जियन, मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं। और जावेद साहब के बारे में जब भी उनके बारे में अगेंस्ट बोला जाएगा, उनके बारे में अगर झूठ बोला जाएगा, तो गुलाम रब्बानी मेरे हिसाब से सबसे पहला इंसान वो होगा जो जावेद साहब के फॉर में बोलेगा, उनके अगेंस्ट में बोलेगा, जो उनके खिलाफ हमेशा उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि जो सच है वो दिखाएं, जो झूठ है उसको भी दिखाएं। जावेद साहब के साथ में कदम से कदम मिला के चलना सिर्फ मेरे लिए ही फख्र की बात नहीं है, बल्कि हर एक टीएमसी कर्मी के लिए फख्र की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो टीएमसी कर्मी नहीं है वो जावेद साहब की मोहब्बत में माँ बहन बाहर निकल के बोल रही है कि हमारे साथ में जावेद साहब के साथ में 2 कदम चलना हमारे लिए फख्र की बात है। क्यों? क्योंकि उनका भी ये कहना है कि हमने बहुत लोगों से पूछा कि आप मेरे साथ चल रही है, आप माँ बहन आप बैठिए, ज़ईफ हैं, बहुत बुरी हैं, उम्र हो गया उनका। तो वो बोल रही है कि जावेद साहब हम लोगों के साथ में 15 साल का पहले से हम लोग के साथ में हर सुख में दुख में हम लोग के साथ में वो आदमी खड़ा रहा है। तो आज जब उनके जरूरत के टाइम पे हम लोग अगर उनके रैली में, उनके डोर टू डोर कैंपेन में अगर 2 मिनट वॉक कर लेंगे तो मेरा समर्थन जो है जावेद साहब के लिए हम लोग दर्ज कर लेंगे। ग्रीन साइक्लोन ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ कोई कंपटीशन है नहीं। ये जबरदस्ती का एक हवा बनाया जा रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत हाई वोल्टेज इलेक्शन होने जा रहा है, बल्कि हाई वोल्टेज है नहीं। हाई वोल्टेज ये तब तक रहेगा जब तक ममता बनर्जी यहाँ पर सीएम है और सीएम के पद की लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी ने जो संकल्प उठाया है कि बंगाल की जो आवाम है, बंगाल की जनता है, उनको हमेशा एक अच्छा दिन मिले, और वाकई में अच्छा दिन मिले। बल्कि ये जो बीजेपी की सरकार की जिस तरह से कह रही है कि हम लोग अच्छा दिन लाने वाले हैं, तो हमको तो लगता है कि भारतवर्ष में बंगाल को छोड़ के बुरा ही दिन मेरा बेहतर था, जब हम लोग जो आराम से खाना पीना खा रहे थे, मेरी माँ बहनें आराम से बाहर घूम रही थी। वो बुरा दिन ही हम लोग के लिए था, तो वो बुरा दिन ही अच्छा है।